હેલો ગાઈસ, કેમ છો બધા? હાય ગાઈસ, કેમ છો? હવે યાનો આજે પહેલો એક વર્ષનો થઈ ગયો આજે ફર્સ્ટ બર્થડે. એટલે અહીંયા એકદમ સિમ્પલ સેલિબ્રેશન રાખ્યું છે મેં રિસોર્ટ ઉપર જ. અને ક્લોઝ ફેમિલી, મારી ફેમિલી, બસ એટલા લોકો આવશે, જમશે, બસ એકદમ સિમ્પલ. અને એની અહીંયા ગોડમધર ને ગોડફાધર આવે, તમને ખબર હોય તો કોણ છે. એટલે એની એક ગોડમધર છે તે બધું ડેકોરેશન કરે છે, એટલે એ તો ડેકોરેશન કરે છે, પછી બતાવશું. આજે અમે રાખ્યું બર્થડેમાં ફિલિપિન્સ છે કે એવું એક બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવાનું ને છોકરો લાંબો જીવન થશે એટલે અમારા તૈયાર કરી દીધું બધું, રેસોર્ટ બુક નહીં કર્યું, અમારા બધું ફેમિલી બોલાવવાનું છે અને મારા મમ્મી પાપા હોત છે ને અહીંયા ઇન્ડિયન ફેમિલી એટલે એન લીધે એટલે ભેગું થઈ જવાનું હોય એમ. જો તૈયારી ચાલુ છે. એવી રીતે કપડા પહેરે છે અને મમ્મી પપ્પા જાનું બતાવું હું પહેરાતે. જો અમે સારી સિમ્પલ સેલિબ્રેશન. આમાં કેવું ઇન્ડિયા બધા સારી પહેરે એવું બધું પહેરે ને, પણ અમારા સિમ્પલ. અને મમ્મી ટી શર્ટ પેન્ટ પહેરે અને તઈ જાનું છે. હાય જાનુ, હાય કર. હવે તૈયારી બતાવો તમે હું ખઈરું તે. ચાલો માય જો ગાઈસ, હવે મારા ફ્રેન્ડ છે મેલિસા અને ચેસ્ટર, એ બાકડ્રોપ બનાવે છે અત્યારે. માર્સ મથાઈ કે માર્સ ઓજીવા બહુ જ પ્રીતિ, રાઈટ? વેરી પ્રીતિ. અને પારેન ચેસ્ટર એટલે એ જ બનાવે છે બાકડ્રોપ ઈવન હારું. અમે દર વખત સેલિબ્રેટ કરે છે ને એ જ બોલાવવાનું એટલે એવું. જો હજુ નહીં ફૈતું. Later, after probably 31 hours, we will show you the end product. So, I'll see you later, guys. Hello! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Later, you will change your clothes. You're so pogi naman. Like us. Ate Janu, vloggeries. Vloggers in the family. Vloggers in the family. Guys, our first visitor for today. Hi, Gian. Hi. Hello, Neon. Are you enjoying? Enjoy. So, ayan guys, I will be showing you the decoration right over here. Look at our baby Ivan. Look at our birthday celebrant. Hi, boo. Rebap. Jano, hi. Oh, this is the outfit of Jano and the birthday boy. This is the outfit of Tita Kat. And right over here, guys, ayan Papa, Kemcho. And I will show you the decoration. Guys, જો આપણા ડેકોરેશન છે મારા છોકરા કેટલે સરસ દેખાય છે. અને આ બાજુ કાર્સ, આપણા ટીમ કાર્સ છે. Ivu, good morning. Ole bap. Good afternoon na pala. Oh, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon po. Okay na ba? Pabigay po. It's my birthday today. Happy birthday! Cousin, hi Liona, Elise. Hello. Hi Nak. Look. Hello, look. હવે બધા આવી ગયા છે ગાઈસ. બધા સ્વિમિંગ કરે છે છોકરી બધા અને પપ્પા અને મારા ફોઈ ટીટા. હાય. અને આ બધું ડેકોરેશન છે ઈવાનનો બર્થડે. Ivan, Tita Teresa is here. Hi. Tita Teresa. Ingka to ko. Mara Pela Foy. Eldest. Ayan na, sina Tita May and Tita Rene. Siklod po. Siklod po, Tita. God bless. Hello po, introduce ko po kayo. Dito po tayo, Tito. I'll introduce you. Mama ni wife. Eldest son.
dance kayo dito. Good afternoon. My father-in-law, my mother-in-law. Tita May. Shake hands daw. Tita May. Ellen, oldest son. No. Ay, mama na okay, right. Kaka. Kaka. My father. My father's brother. Kaka. Kaka, tito. Kapatid ng papa. Kaka. 8 kaka. 8 kaka. And 2 boys. 2 boys. 1 mama. Picture. Again. Guys, now Sharon is trying pani puri. Artista ka na, Sherry, Ana. Yummy? Masarap. Mara, sister-in-law, che. Boga ma, che, panipuri. She likes Masarap. Ivan, ay, she, sabihin mo, Bow Jordar. Bow Jordar. James said in better way. Jordar. Bow Jordar. Charles eh. Bow Jordar. Oo, pinagpapapak. Gian, come here. Give to Gian. Panipuri. Okay, you hold. Eat na. Try. You can also eat it with the yogurt. Yogurt and sip. Manghang. Masarap. Masarap daw, guys. So, ayan. Oh. Pasok po. Pasok po, pasok. Pasok po tayo. Hello. Hi. Hi ka, hi. Hello po, tita. Malaos ko po. Malaos ko po. Hi. Ay, kalago. Siklad po. At siya po kayong kilo po. Ay, sige po. Ayan. Yan. Hello po. Tito. Mami. Hello. Mara. Kaki. Ay, bongga. Jano. At siya kayong kilo. Mag-vlog ka, vlog. Rom, mag-vlog ka, Rom. Ayan na po ang ating pambansang bisita. Ayan, bisitang pandangal. Hi, tita. Hi. Signal po. Hi, Flynn. Hello. Kuya Ron. Hi. Hello, be. Iklod ka. Ay, wow. Jone, ang Mara beautiful tita. May pa-flowers. Guys, jo पानीपुरी छे आपरा ताई मुकी देवानो बधाने छाकवा हारो केवुं मामी मारो मामी बनी गयो बनाई दीधो એટલે મસ્ત લાગશે આ ito po try po natin ang panipuri Tito, wait lang. gagawa ko Tita. First time. gagawa First time trying pani puri. Ikaw nakain na manghang na dito? Ay, okay lang. Okay. Ganyan, try. Trying panipuri. Ano, maanghang? Ay, masarap. Ano? Anong lasa? Wait, gagawa ko sila. Tita, konting maanghang lang sa'yo. Ayoko na maanghang. Okay. Konting na ilalagay ko. Konting salt lang. Tita, try. Try, isang buo. Baka masabi na. Isang buo. Try. Ang laki.
Ah? How was it? Maanghang? Spicy, spicy. Idarang Helen, idarang Parang Helen. Helen. Ay, try pa. Try. One lang. Oo, try. Sino susunod? Idarang Helen. Tita Helen. Ali yaman yan. Try. Try. Uy. Ano? Maggadyakan naman. Masarap naman ah. Tita. Medyo maanghang nga. Maanghang. Tita. Tita. Kulang ang darang Helen. Ayaw? Not good? Ano? Don't like? Not like? Ayaw. Ay, Tita Teresa. Ha? Konti lang. Aliyaman. Tita. Konti lang sa'yo. Baming balo ka nun. Buo. Sarap? Manghang? Ayaw nila, guys. So basically, hindi nila, yung some of my titas, ayaw nila kasi maanghang. Pero tito, how was it? Good? You like it, tita? Good? Okay naman. Ika, tita? No? Okay. Ika, tita Helen, okay? Pero kaya naman ito ito. Yung iba ayaw, yung iba gusto. Tita Reza, good? Good. Tita Beng. Tita Beng, try. Try, ay Tita Beng. Tita Beng, gustong gusto ito. Tita Beng. Tita Beng, panipuri. So, si Tita Beng talaga gusto niya yung panipuri. Gusto daw niya matikman. Nandars! Okay yan. Kaya dito. Lipat tayo. Ay, nahulog. Lipat tayo. Let's try. Let's try po natin ang panipuri. Niyay po ba doon? Dito po dito. Try lang. Konti. Dito. Try this. Try. Panipuri. It's sweet. Panipuri. Ano? Yummy? Good? Excellent. Excellent. Excellent na. Try. Tito. Kuya, sino? Kuya Wawi. Harap ka kayong camera. Try. Harap ka camera. Cheers. Non. Kuya Ron. Kuya Ron. Kuya. Panipuri. Panipuri. Ano? Good? Masarap? Oo. Guys, so basically yung mga boys nagustuhan nila yung panipuri. Yung mga girls medyo alanganin kasi medyo maanghang. Tito Rene, patry ke po. Panipuri. Gawa da ka? Panipuri. You order. Try. Bali kasi ikakaida ba vlog da ka? Oo. Try. Try. Tito Rene, try. I try. I'm in India. Panipuri. Okay. Try. Total. Buo. Buo yan. Manya-manya tito. Ano dito? Manghang. Sarap. Manghang. Good. Ayan guys, nagustuhan nila. So ayan, pakainin muna natin
natin sila. Hayaan muna natin sila. And then, Dapat kain ng karela. ano daw? Try. May para siya. Yaray, favorite na itabit. Badane chokro, choki, at tare, swimming karache. એટલે આપણા મહેમાન ઓલરેડી આવી ગયા છે બધા જોને ખાઈ કરસ પછી આપણા પોતો પાડવાની ઈવાન અત્યારે ઊંઘી ગયા ને એટલે ઉઈકા પછી આપણા પોતો પાડવાની ચાલો આ ફિલિપિનો delicacy try કરવાના છે કુચિન્તા કહેવાય સરસ છે આ ટ્રાય કરો cornstarch with milk અને મકાઈ Haru siya. Jordar siya. Mas gusto daw niya ito. Peanut butter no. Peanut butter. Try it. Haru siya. Masta siya. Bawas. This one is Yes, this one. made of This is made of cornstarch and milk. You like it? It's good na? This is kuchinta. Is it cheese? Yes, cheese. There's no egg, there's nothing at all. So don't worry. We can eat. This is kuchinta. So Ivan is currently sleeping, guys. Oh. You like this one more? This is better. This one is made out of peanut butter naman. This one. So proud this one you like na? So overall, 1 to 10, 8. 8. Okay. Because Indian eat Sweet. more sugar Too sweet one, eh? and this is not too sweet. This But is I like medium. it because I'm not a sweet tooth kind of. Hachi. So, ayun guys, they like it. So, ayun. Hi, Jinjin! Hi, tita! Pasok po! Si Claude po! My tita Grace! Hi ka, tita Grace! My sister only, not tita! Jin! Hi ka, Jin! Jin! And Kuya Harvey! Tara! Wala ka, tita? Opo ka. Marakoy. Tita Grace. Go, handshake. 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 Jin. Sikat lang ako. Mami. Ay, Tita Grace. Marakoy. My mother's favorite, Jinjin. Jinjin. Mga dala dito. Ay, tita. Where is the toilet? Ivan, ayan po, gising na ang ating birthday boy. Kanina pa siya natutulog. Picture taking po tayo. Hi tita, picture taking. Let's go. Lolo. Yay! Picture. Ay, doggy. 1, 2, 3. High five! Yay! High five!
Ikaw manabit. Yay! Kuha ka pa, kuha ka pa. Kuha ka pa, dali. Dali, kuha ka pa. Dali, mama, dali, mama. Gam, gam, gam! Matutok lang mata! Hi, Clay Clay! And si Ivan, guys. Ayan naman ang mommy. So, papatikim natin sa kanila itong dynamite, guys. Guys, sabi ba ni Gyuche, dynamite nam keway? Green chili and cheese, hate-hate, pela samosa wrapper, kairu pachi, this is the sauce. Ketchup and mayonnaise. Shala chakilo. Milan, this is your favorite, right? Yes. Go and taste. How was it? Sometimes mommy is putting 3 chili and 1 cheese because she likes it very spicy. How was it? Yummy? Mommy tame kardo. Chakilo. You did this. Chakilo. Papa? Chakilo chalo. Good Tamehan. Chakilo. Yeah, everyday. Jano Chak. Kewu che papa? Very good. Very good. Best item che? Best item. This is the best item that they can eat in the Philippines. Jano, try. I want you to try this one, specifically you. And Karan Bo, Hungauro che Jano. Hungauro le Hungauro. Hungauri. Le, tuka. But the garam it's not spicy. Spicy na yun Try to kar. Kewu lagi. Masta che? Garam masta che? Mommy tame chakilo. Chalo. Ketchup and mayonnaise. बनता ना वीडियो ना होता Masta che? Jordar.